همه آدمی که مثلا خیر سخاوت میکنه و همه کارش هسته که نمازش نمیخونه همه آدم گیجه میره یا نمیره خیر سخاوت میکنه که نمازش نمیخونه درش نمیگذره. چند سامر بوده چند آدم بود نماز فرض خدا است، بزرگترین عبادت است. مثلا که درباره نماز تا سحر که بگیم گفت تمام نمیشه. روز محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود. فرد روز قیامت اول چیزی که میپرسند نماز است. حتی اگر میشود نه که اگر قبول نشید اینجا سرکله پلیس رو در بالای دوزخ است. اگر مسئله که شخصی که نماز قصداً ترک میکنه مرتکب گناه کبیره شک نیست. این گناه کبیره است. این که مجازات میشود شک نیست. اما یک چی مسلم است. هر کسی که ایمان داره اگر ذره هم ایمان باشه، ایمان به خدا داره، ایمان به پیغمبرو داره، ایمان به کتابای آسمانی داره، ایمان به روز آخرت داره، این مقصد بله همه ایمانیات هم باور داشته باشه، این مؤمن است. شاید مؤمن فاسق باشه نه که مؤمن است. مؤمن حتما روز میشود که ای دوزخ برآورده و داخل جنت کرده میشود. نه که او چند قدم میکنه در اون دوزخ خدا خودش داناتر است. لابسین فیها احقابا. در اونجا میگه حق پشت حق قرار میگیرن، هر حقش ای 50 تا 80 سال است. اما یک روز نه یک روز حتما روز میشود که آخرون مؤمنه ای دوزخ میبرورن داخل جنت میکنن. در خبر اومده است میگه صوفیانی فوق رو اول با دوزخ میبرن شستشویش میکنن بعد به جنت. انا همین اونگاه با دوزخ میبرن مقصد در بالای پل صراط میگذرن. پیغمبرها ای بالای پل صراط میگذرن. صوفیا ای بالای پل صراط. انا ما اول یک آیه قرآن هم هست. تو میگه کان علی ربک حتما مقضیه. انا هر کدوم شما وارد میشوه میگه در دوزخ وارد میشوه. وارد شدن ای داخل شدن فرق داره. یعنی که میگذره ای بالاش میگذره. همین پل صراط این همین دوزخ باشه ای بالا ای پرتفتگی ای اوس جنت ای هم بالا خطی میگذره جنت میره. حتما الا واردها حتما میگه میگذرن ای همین. بعضی آدمی هستن که مثل برق جهنم میگذرن. آدمی هستن که در همین چشم به هم زدن میگذرش. آدمی هستن که در اسب تازی در شتاب کرده میروه. آدمی هست که در خرکی لنگیده میروه. در بالای اونم قربانی های کشتگی سوار آسته‌آسته‌ک میره. هست آدمی که یک قدم میزنه و میسته. اما ایشون قری را من گفتم که همین پیری عجب نعمت دولت های مراد همین های. هر کسی که یک مو در اسلام سفید کنه فرد روز قیامت این نور پروژکت این همین مو پروژکتر میشوه پیش روشن میکنه. هستن مسلمانایی که ممکن 1 کیلومتر پیش روشن کنه. او بالای پل صراط ظلمت های پیش پوتا نمیبینی. هست آدمی که چند یک فناریک های نورش. هستن مؤمنایی که میگه همون فناریک در همین نوکا که چریک شهران که همون کتایس که وری ملمت میکنه بعضا گریان میشه با میمورد است. همین که گریان شید یک قدمک میزنه که مرد با میگه همجاش قرار میکنه. آتش جهنم حتی پهلوهاشون میسوزونه میگه داد و فیقان کده میگذرن. دوله محترم شیخ کیرا میگه صوفی شیخ کیرا میگه صوفی بعد تقسیم میراد یک کوتاه اگر ماشاءالله کی هو شیخان کی هو صوفی بعد همین تقسیم شما میگه. اصلا شیخ با معنای رئیس رهبر میشه. اینا فرض کردیم سردارای قبیله عرب شیوخ بودن. شیخ العرب یعنی که هم سرور است رهبر است. بعدا آهسته همین نام شیخ در علما گذشت. علمای دین در شیخی اینا مثلا وقتی که در سیاست شیخین بگن غرض ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما. وقتی که در فقه حنفی در فقه ما شیخین که بگن مقصد امام اعظم ابو حنیفه و امام ابو یوسف القاضی است رحمت الله علیه. اگر به شرطی که در علم حدیث شیخین بگن غرض بخاری و مسلم های که صاحب صحیحین هستند کو. یعنی شیخ به معنای رهبر رئیس سردار طایفه و امتری می آید. بعدا آهسته همین شیخ عادتا همین اهل علم اهل دین گفتن. در عرب مثال مسافد باشه اگر میگن شیخ ابیض الشعر یعنی که ریش سفید شیخی ریش سفید.
Мусаввед просто так шайх намешава. Деки агар шайхиш бигӯяд мегӯянд шайхун абяду шаър. Хоб ин масъалаи шайх буд. Масъалаи суфӣ дар атрофи калимаи суфӣ ки аз кадом реша гирифта шудааст байни олимо як каме ихтилоф ҳаст. баъзиҳо гуфтиянд ки суфӣ аз калимаи суф гирифта шудагиай. аз бас ки пашмина мепӯшиданд, суф пашми гӯспанд намегӯянд дар арабӣ. ҳамун чизе ки мепӯшиданд ӯ ҷомае ки мепӯшиданд ай пашми гӯспанд расм мешудааст. дар танаи лич ҳамура мепӯшиданд. танаи лич дар гармӣ вақте ки пашма бопӯшӣ танара мехӯра ку нороҳат мешавад. барои он ки заҷр азияти бештар бакашану худоро зиёдтара ёд кунанд, махсусан дар ин пашмина мепӯшиданд. ҳамин суфиҳо ҳамин мақсад обидо ҳамин мегӯянд калимаи суфӣ аз ҳамун суф гирифта шудагиай, суфи арабӣ. баъзиҳо гуфтанд ки хосатан орифон не мегӯянд суфӣ ай соф гирифта шудагиай. яъне шахсе ки қалбша мусаффо мекунад. мақсади нияташ ҳамае ки қалб бояд соф шавад, мусаффо шавад, дар ӯ дигар ягон гард намонад. ана ай решаи соф ки гирифта шудааст. оли шайх ки хоҷа ҳофиз мегӯяд ку ки ай суфӣ шароб он гоҳ шавад соф ки дар сина бимонад, ки дар шиша бимонад арбаине. шароб вақте соф мешавад ки 40 рӯз дар шиша бимонад таҳшин шавад. яъне қалб вақте пок мешавад ки ҳамун суфӣ чила бишина, ҳаҷра бишина маънои гапаш. ҳамин вақте ки қалб соф шид ҳамун одама мегӯянд суфӣ. ин қавли ҳамин истилоҳи худи ҳамун орифо ҳамин аст. хуб инаи файласуфо баъзеш ҳатто мегӯянд ки махсусан мусташриқҳо мегӯянд ин суфӣ ҳам решаи ана чӣ гирифта сафизм буд ку дар ҳатто ҳамин сафсата шидахи дар илми фалсафаи юнони қадим ин суфистоиёан мегӯянд. бале ҳамун суфисто гирифта шудагиай, не ки ин гап ғалатае. ин бофтаи хаёли мусташриқҳоае. ба ҳар ваҷҳи сурат агар ҳамун решаи соф бигем беҳтару хубтарай. барои он ки на ҳамаи суфиҳо пашмина пӯшиданд. ҳазрати шайх атор мегӯяд тагар ҷома бигардонӣ раво нест ки кори ӯ ба дастору қабо нест. ба як ҷомаро дигар кардан либоси пашмпӯшӣ пӯшидан ту суфӣ намешавӣ. тагар ҷома бигардонӣ раво нест ки кори ӯ ба дастору қабо нест. валекин гар тавони ҳамчу мардон зи ҷома даргузар дилро бигардон. агар мардаки анаи дила покиза кӯ ана баъд суфӣ мешавӣ. ана тақсир. тақсир аслан аз решаи ҳамин қаср гирифта шуда қассара юқассиру тақсиран. ба маънои камбудӣ, камӣ, ноқисӣ. пеш мегуфтанд ки ман муқассирам, яъне ман пешбартакӣ кардаистам, мебахшӣ, ман камбудӣ кардаистам. вақте ба як бузург муроҷиат мекарданд мегуфтанд ман муқассирам, яъне ман гунаҳгорам ки пешбартакӣ кардаистам. бане ки ҳамин савол ма ҷавоб бигӯ. ҳамдесте ё ки тақсир яъне тақсири ман ҳамин камбудии ман аст ки мақсад дар маҳфил бояд гап назанам, гап задаистам. оҳиста оҳиста ӯ муқассир тақсири ман ӯш рафти асу ҳамин калимаи тақсири холимон хёл мекунем тақсир ҷаноб мешавад. набошад асла ӯ тақсирамай, яъне ман ин камбудии ман гуфтани гапай. ам шапар тухтема тақсири холира мондем. ранги ҳамин махсум ворёхӣ. асли ҳамин махсум махдумай. аз решаи хадама яхдиму. махдум яъне хизматшаванда, касе ки лоиқи хизматае ки хизматш кунанд мардум. дар сурате ки махсум ай решаи хасмай ба маънои душман дошташуда тамоман маънеш безебай. оҳиста оҳиста ҳамин калимаи дол дар забону се шид дигар махсум мегардид. ҳамон касоеро ки бобои махсум меге бобои махдум биге. ихели акахай чӣ бигум дар забони мардумӣ дар забони авом зиёдае. авқот мегем ку асли авқот ақвотай. авқот ҷамъи вақтае, вақтҳо мешавад. мо мегем авқот бихӯр. ай ақвотай қут, ай решаи қут яъне қут таом бихӯр. ҳамин чизо дар забон вуҷуд дорад. мегем калимаи ҳамин тақсир мегем ку агар гуфтанӣ шиде беҳтараш нагем. дига тақсирам. ӯ ба тира тақсир нест. тақсири ман яъне камбудӣ аз ман аст.